kono Mali ko kan aw ɲɛba na aw ka jabaraniso mandi de sanfɛ ni waati na an bɛ bɛɛ fo fi sigiyɔrɔ la ka bɛn n'i ka sigiyɔrɔ foli cogoya ye n'o de y'aw ka jabaraniso mandi Segu TV an ka dɔnni kɛnɛ an b'ale de kɔnɔ n'i ko dɔnni kɛnɛ dɔnni suguya ka ca dɔnnibagaw n'o ye moriya taasira ye furakɛli b'o la moriya b'o la mɔgɔ mago dilan b'o la o dɔnni kɛnɛ an dɔ sigir'o de dɔ kɛnɛ kan bi fan jumɛn Bamakɔ Ɲamakɔrɔ Sugukɔrɔ yɔrɔ la ka bɛn ni ne ni balimakɛ ka wuli ka jɔ ye ne min bɛ ka ɲininkali tɛnku a balimamuso n'aw denmuso don Safiyatu Kɔnɛ Segu TV tɔgɔ la min bɛ ka ja ɲuman nasaw ma Cheikh Umaru Keita ka bɛn ni Bamakɔ Ɲamakɔrɔ Sugukɔrɔ yɔrɔ ye an ka karamɔgɔkɛba dɔ bɛ an wulila ka sɛgɛrɛ bi n'o de ye Adama Deno ye n'i ko Adama Deno mɔgɔ dogolen tɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka dɔnnen don Dafi Mori bɛɛ ko Dafi Mori an b'ale de fɛ yen nin waati in na bi an bɛna ɲininkaliw tɛnku karamɔgɔkɛ yɛrɛ la halisa a yɛrɛ k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ mɔgɔ ye a k'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkaliw kɔnɔ salamu aleykum karamɔgɔ Adama. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Safiyatu Kɔnɛ somɔgɔw bɛ di kɔri baasi tɛ alhamdulillah an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔfɛ ani jamana kɔnɔna la bi ka bɛn ni aw ka ɲininkali lahalew ye moriya sira kɔnɔ ne tɔgɔ ye Adama Deno u b'a fɔ ma ko Dafi Mori n sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ ma Suguda la alhamdulillah o y'an ka laseliw ye min bɛ a ka ɲininkali kɔnɔna la quoi inshallah. A bɛ komi n y'a fɔ ye cogoya min na ani karamɔgɔ Adama Deno de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u k'ale ma ko Dafi Mori an sera a ma ka wuli Segu TV tɔgɔ la ka na f'a jabala la a ka so ka na sɛgɛrɛ ka se ka dɔnni ɲininkaliw tɛnku a la sabula an ko dɔnni siratigɛ kan an tɛ wuli ka jɔ foyi la ni tiɲɛ k'o ɲɛdɔn k'o ɲini k'o d'an balimaw ma kɔ ka se k'u mago dilan tiɲɛ kan ani ladiriya kan an ka wuli ka jɔ in y'o de baara in kɔnɔ o de kosɔn an ye baara in boloda ka bɛn n'o hukumu kɔnɔna ye an bɛna don an ka ɲininkaliw kɔnɔ karamɔgɔ Adama Deno ɲininkali an bɛ don ale kɔnɔ k'a fɔlɔ jumɛn na i bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye wa lajɛli suguya min n'a sɔrɔ Adama b'o kɛ a ka don la fɔlɔ an ka sɔrɔ ka don kuma tɔ kɔnɔ. Alhamdulillah i ka o ɲininkali diyara n ye ne bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye sira fila n bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye n ka sigaraw kɔnɔna la ni ko minnu gɛlɛyara kosɛbɛ nka o tɛ sɔrɔ waatinin kelen fɔ don ni a dugujɛ n ka lajɛli filanan bɛ boli an yɛrɛ ka lajɛliw kan an ye min sɔrɔ an ka maakɔrɔbaw kɔfɛ o y'a ye i bɛ min lajɛ sisan k'a jaabi di sisan an bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye kosɛbɛ jamana kɔfɛ jamana kɔnɔ alhamdulillah an bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye. Ayiwa ne hakili la faamuya sɔrɔlen fana na an filɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a bɛ lajɛli kɛ Adama Deno lajɛliw kɔfɛ mɔgɔninfin wulilen ka s'i ma u ka bunahadamadenya ɲɛɲini kosɔn an bɛna don an ka question fɔlɔ jumɛn de kɔnɔ n'o de ye siri dan bɛ hadamaden minnu kan sabula ne y'a mɛn i ka wuli ko wɛrɛ nɔfɛ garisɛgɛ ɲuman ko don e bɛ se ka mun fɔ siri bɛ minnu kan n'u bɛ baarayɔrɔ la a mana kɛ baara sugu o sugu u tɛ fɛn sɔrɔ hali u dayirimɛ sɔrɔli ka gɛlɛn Adama i bɛ mun fɔ siri kan i bɛ siri tigɛ ka bɔ mɔgɔ ka tile joli kɔnɔ ani i bɛ se ka. Safiyatu i ka ɲininkali diyara n ye parce que hadamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya fɛn caman sirilen don siri de la bon ni siri bɛ hadamaden kan a ka gɛlɛn ko gɛrɛsɛgɛ bɛ se ka sabati siri fanga bonyani bɛ se ka na ni ko caman de ye kɔlɔlɔ caman de ye i ka adamadenya la bon mɔgɔninfin n'i y'a mɛn gɛrɛsɛgɛ b'i bolo siri de ko don ni siri tigɛla i ka laɲini ye min ye o bɛ sabati nka ni siri ma tigɛ siri bɛ maa min kan hali ni ye baara ɲuman kɛ k'a d'a ma a ka ɲɛnɛmaya la pour que a ka lafiya sɔrɔ a ka gɛlɛn fɔ siri ka bɔ yen an bɛ siri tigɛ tile 7 kɔnɔ an ka baaraw taabolo kɔnɔ siri bɛ tigɛ alhamdulillah. N hakili la faamuya sɔrɔlen fana na ko a bɛ siri tigɛ tile 7 kɔnɔ e yɛrɛ na dɔn k'i ni dɔnnibaa dɔ ye ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔ n'an bɔra siri kɔnɔ siri mana tigɛ ka bɔ mɔgɔninfin kan a bɛ fɛn min ɲɛɲini o ye nafolo de diɲɛ bɛ girin na o de nɔfɛ i kɛra cɛ i kɛra muso ye bɛɛ tɔnsi jɔn bɛ ka wuli nafolo in nɔfɛ nafolo baara Adama a taasira joli b'e bolo i bɛ se ka jumɛn walawala an ye a tigi n'a ser'e ma nafolo baara kɔnɔ taasira hakɛ min b'i bolo i b'o ɲɛfɔ i bɛ se k'a baara fana tile hakɛ min. Nafolo nasiraw bɛ ne bolo nasira 4 n bɛ baara kɛ minnu na a nasira 4 na n'i ko i mago bɛ nafolo la joona ye mun ye parce que hadamaden pereselen don parce que bi si tɛ mɔgɔw la bɛɛ pereselen don i ka laɲini nɔfɛ nka n mago b'a la dɔɔni dɔɔni ala sira yɛrɛ kan ne b'o baara kɛ baara 4 a baara 4 na alhamdulillah a bɛɛ bɛ na n'a ka sɔrɔ ye a sɔrɔ b'a daminɛ tile 40 ka taa tile 60 la
bon tile 40 ka taa tile 60 la n'a sɔrɔ bɛ daminɛ san min yɛlɛma yɔrɔ o yɔrɔ alhamdulillah nafolotigi bɛ wele kɛnɛ min kan i yɛrɛ bɛ wele o kɛnɛ kelen kan na i ma nafolotigiya in tana tiɲɛ parce que diɲɛ na fɛn o fɛn kɔlɔlɔ dɔ b'a la taabolo dɔ b'a la n'i ye min sɔsɔ n'a bɛ se ka dan sira la k'a fɔ a tɛ sɔrɔ o tɛ dɛ a bɛ sɔrɔ a bɛ se ka dan sira la wala ka tiɲɛ i bolo n'o tɛ ne kɔni y'ale baara a bɛ na de diyagoya nafolo baaraw bɛ yen n b'a kɛ alhamdulillah. An y'o faamu donc i ko k'i b'ale baara tile 40 kɔnɔ ni ka se o hakɛyaw ma kosɛbɛ dɔwɛrɛ minnu fɛnɛ bɛ yen komi teliman ka di dɔw fɛnɛ olu ka sira tɛ ala sira ko ni fɛn wɛrɛ la nafolo in ka sɔrɔ dɔrɔn o tɛ o baaraw bɛ yen dɔw fɛnɛ bɛ yen i b'o fɛnɛ walawala mɔgɔ ye parce que télé de don bɛɛ n'i ka ɲinifɛn dogo ye mɔgɔw ka ɲinifɛnw tɛ kelen diɲɛ kɔnɔ dɛ ayiwa. Safiyatu n'i y'o ɲininkali kɛ n na o bɛ yen nasira fila bɛ n bolo n bɛ minnu baara ne yɛrɛ bɛ sɔn ka kelen baara ka di mɔgɔ ma n b'o baara ni bafima ye nka kelen b'a la n'a bɛnkan sabatila ni ɲɔgɔn cɛ ne b'o d'i ma i yɛrɛ de ka t'o baara parce que ne ti don olu ko ninnu na parce que fɛn min b'a kɔfɛ i ko i mago ti lahara la ne b'a d'i ma nka ne ka charge ye min ye ne b'o bɔ a kɔnɔ mun ko sɔn ne n'e ti jɔ kɛnɛ kelen kan o ɲininkali la nka ne kɔni b'a d'i ma nka tɔ kelen min ye bafima in baara ye ne b'o kɛ ka d'i ma o fila fana teliman bɛ yen tile 40 ka daminɛ tile 27 la ka taa tile 40 na hakɛ sa laɲini b'o kɔnɔna la. Miliyɔn kɔni tɛ o i si hakɛ nafolo i b'o sɔrɔ o baaraw bɛ yen. Ayiwa ɲininkali sɔrɔla nin na an balimaw Segu TV Jabarani lajɛbagaw ɲani an ka taa ɲɛfɛ an bɛ Adama ka yɔrɔ walawala mɔgɔw ye halisa a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ Mali la yan n'o de ye Ɲamakɔrɔ sugukɔrɔ yɔrɔ ye station Shell n'i y'ale ye i kinibolo yan fan fɛ n'i tɛmɛna la dɔ étage fɔlɔ yɛrɛ Adama bɛ o du in kɔnɔ a ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira k'o walawala mɔgɔ ye halisa ɲani an ka don kumaw kɔnɔ n'o de ye 66 11 11 83 walima 76 11 11 83 Adama bɛ sɔrɔ ni nɛgɛjuru sɔrɔ sira ninnu na n'Ala sɔnna Adama deno an b'an sɛnsɛn ka taa ɲɛfɛ nafolobaaraw kun n'an bɔra ale la halisa nafolobaara tɔ kelen bɛ yen o ye jumɛn ye sanu jinɛma fɛn don nafolo don nka a tɛ sɔrɔ ten dɛ u ko dalu dɔw bɛ yen n'olu kɛra ka d'i ma ko sanu ye jinɛma fɛn de ye e bɛ mun fɔ an ye an balima minnu cɛ fara muso kan n'u bɛ damanda la sanu ɲina su ani tile u bɛ ka to dama dingɛ kɔnɔ o ye hinɛko ye dɛ dusukolo de bɛ denkɛni denmisɛnninw bila la i taasira jumɛn fɔ an ye a telima walasa u ka sanu sɔrɔ ka na n'a ye so. Sanu baarakɛlaw bɛ yen minnu bɛ ne dɔn kosɛbɛ san 8 fɔ bi an bɛ baara la sanu dalu yɛrɛ k'a sɔrɔ cɛ bolo k'a sɔrɔ sigifɛn jinɛ dalu yɛrɛ t'i bolo i tɛ sanu sɔrɔ i tɛ se ka sanu baara parce que sanu sigilen don sigifɛn minnu bolo a bɛ bɛn bonda 9 ma o bonda 9 alhamdulillah ne bɛ dɔ dɔn o la sanu baara kɔnɔ ka sanu baara k'a di mɔgɔ ma tile 13 ka taa tile 23 la ka taa tile 33 la ka taa tile 43 la sanu bɛ nin kɔnɔna la i ka laɲini ye min ye étape par étape n'i sera ka min baara i b'o sɔrɔ de kɛ a kɔnɔ fo ka taa se kilo ko ma ne bɛ sanu baara n dɔnbagakɔrɔw b'o kɔnɔ kosɛbɛ minnu ka lajɛli bɛ se ka se an ma ne bɛ sanu baara Safi inshallah. Ayiwa a ko a bɛ sanu baara nka musaka ko minnu b'a la ɲarɔ n'u yɛrɛ sera yan a b'o tɔ ɲɛfɔ kosɛbɛ o ɲininkali la kɔnɔ bɛ bonya n'a si de ye fɛn dɔw bɛ yen e mago bɛ fɛnba minnu na i bɛ fɛnba de baara ni min mago b'a yɛrɛ fanga hakɛ la o fana b'o de baara a kɛsa cogo tɛ kelen ni ko i bɛna o musaka fɔ est-ce que dɔ tɛna fara dɔ kan ka sɔrɔ min man kan tɛ ka kɛ min ye. Ayiwa o tuma an b'an sɛnsɛn an bɛ ɲɛfɛla ɲini halisa ka hakili jigin a ka Jabaraniso mandi Segu TV ka wuli bi k'an karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ fa sigiyɔrɔ la an bɛ don an ka ɲininkali tɔw kɔnɔ n'an bɔra ale sanuko kɔnɔna na an bɛ segin an bɛ na diɲɛ ko o ko ni ko diyara mɔgɔw ye u b'i sɔn nka n'i ko man di mɔgɔw ye mangoya yɛrɛ y'a dama ko de dawula adamaden dawula baara taabolo joli b'i bolo walima i bɛ se k'a dilan fɛn jumɛn na ka di mɔgɔ ma tile joli a tigi bɛ dawula sɔrɔ wa dawula fɛnɛ n bɛ hakɛ to nin yɔrɔ la dɛ taasira fila an hakili la u b'a fɔ ten ko dawula muhibajala an b'o ko ten dawula dɔ bɛ yen i ko bɛ diya maaw ye nka dɔ bɛ yen a n'a nafolo bɛ na ye i ko bɛ diya maaw ma a b'a bolo don a kun i bɛ nin fila bɛ walawala an ye sa dɛ an lamɛnbagaw. Ok Safiyatu i ka ɲininkali diyara n ye a diyara n ye fo k'a fɔ a diyara n ye komi baara kɔnɔ i bɛ baara caman kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ spécial dɔ bɛ hadamaden na i da sera ne ka spécial de ma sisan min ye muhiba ye hadamaden na k'a fɔ mɔgɔ min ma man di fiyewu i b'a sɔrɔ mangoya dɔ bɛ yen hali i yɛrɛ wolo du mɔ du kɔnɔ i ko man di maa si ye o baaraw bɛ yen
o mais ni ka mangoya sela olu degré numa ne be muhiba bara dawla bara façon saba mba bara tulubara la mba bara sebende ni nashila ne ba bara bakila dawla do be ne ba bara ka di ma koko kele fura koko kele pe ati koko flake ka nyina ma hono Allah ko be ne bolo alhamdulillah ma chama mo o donko sobe minnu ben donka koro depuis 100 fo 100 ans mi ga matiko strategy be min bara jelu ni anga jama barakala sabla olu chama be kuma chama no be nyongo sora ko si ko do wa o shi wala ibadon adamade ni be mo be bara mi ngono ibo dawla de baraka dama mo mi nga bara ye boutique fere amogo be boutique fere dawla de la jeli ga baraka ka do ma atinye min tinye mina otinye wala ina fo dawlo be mba bara personnalité mo mi ye famaye na bi jo jama nyefe ka kuma olu dawlo bara be ke ka dim mo ma me o fene bi dim mo mi ka bara de we nga mi nga bara to ye fi mo bi yere ka dawla de la ikele nimpe o bara intike ka dim mo so akaku ishila mo bi jo nyefe ka kuma jama mo be mo minona am dawla bara ka di oluma o be bara bakila ina fo abe bara tulula chugamna alhamdulillah ne be dawla bara ni chugun ndela ima ko bala chugun le joli kona tigi mana mu ka bo walma mana bakindo ngabo e be bara nyere be damne kleta ane konondo a kleta ne konondo a abiki kono ko ngaluma yirado kasoro galuma yirata egal la nyini mi yo de binana bashi fo ta ko fe ko lolo tala parce que dawla do be ni ya bara mini mi mangani yo doma fendo ba ko fe o fendi mi ngofo be baraka be ni i yere kan la nyini de alhamdulillah dawla mbo tugula ok a diyara ni an filɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan ne hakili la ni dawula ko bɛ mɔgɔ minnu na i bɛ jama ɲɛfɛ kuma la i ko ka ja mɔgɔ ye ma ka ja adama dino tilala kuma na adama an b'an sɛnsɛn an bɛ don ɲininkali filanan kɔnɔ ko tugu dawula baara in na sabula ale ni dawula bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mɛ fɛn sugu kelen tɛ n'o de ye ka jama baara ka di mɔgɔ ma parce que fɛn sugu kelen tɛ ni fɛn fila ye walima a bɛɛ ye kelen wa non fɛn sugu kelen tɛ parce que jama baara fana bɛ yen i ka laɲini bɛ sɔrɔ jama kɔnɔ ka sɔrɔ dawula ko tɛ o ye jama yɛrɛ de mago bɛ e la ye i bɛ baara min na k'o jama sama ka s'i ma ɔ baara dɔ bɛ yen ni e b'o kɔnɔ n'i y'o jama n'o dawula fara ɲɔgɔn kan est ce que e yɛrɛ na baara yɛrɛ na yiriwa i bolo wa a ɲɛ kojugu b'a tiɲɛ ɔ nka i bɛ baara min kɔnɔ k'o jama ka s'i ma o ye butigi feerela ye o bɛ se ka kɛ jama ɲinina b'o la o bɛ se ka kɛ c'est à dire i bɛ baara min kɔnɔ k'o jama commerçant b'o la bon k'o jama ɲini ka d'i ma a baaraw bɛ yen jama baaraw bɛ yen o fana ni dawula yɛrɛ tɛ o tɛ sira kelen na. donc ale fana bɛ dilan wusulan na walima bɛ dilan fɛn dɔ la ale bɛ i b'a wusu walima i b'a baara kosɛbɛ mɔgɔw b'a jɔyɔrɔ ale bɛ baara wusulan na i n'a fɔ a bɛ baara a yɛrɛ nasi la walima a bɛ baara a sɛbɛnden na ɔ nka ale tɛ tile 5 tile 10 semaine kelen ko ye dɛ n'i y'o kɛ don min na o don de i b'o ye ale tɛ suko ni dugujɛ ko ye n'i y'a wusulan wusu bi i b'i sigi k'i ka jama kɔnɔ n'i y'a sɛbɛn gulo bi i b'i sigi k'o don jama kɔnɔ n'i y'a nasi yɛrɛ mɔ i b'i sigi k'o don jama kɔnɔ o ye jama yɛrɛ nasira ye ale tɛ kalo 1 kalo 2 ko to ye non n'i y'ale kɛ sisan i b'a ye sisan alhamdulillah faamuya sɔrɔla nin fɛn na ne hakili la an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan a ko n'i y'ale baara kɔni daminɛ don min don bɛɛ b'o jɔyɔrɔ ye ok an b'an sɛnsɛn an bɛ don kuma tɔ kɔnɔ an bɛ taa ɲɛfɛ adama deno moriya yɛrɛ yɛrɛ ka kaliwa don mɔgɔ ye u ko ko mori bɛɛ tɛ sugu de la u ko k'o de ye moriya yɛrɛ moriya ma yɔrɔ ye ɔ mɔgɔ minnu mago bɛ yen n'a bɛ dibitiya ɲini na walima n'a bɛ faamaya ɲini na walima ale bɛ fɛ ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ dɔ de ka kaliwa don a ye walima a bɛ fɛ ka kɛ baara yɔrɔ dɔ ɲɛmɔgɔ ye olu tɛ kaliwa nasira donkun ya ka se ka baara k'a tigi kaliwa kɔnɔ kosɛbɛ n'a laɲini bɛ sabati walima n'a tɛ sabati i b'o fana baara kɛ mɔgɔw ye alhamdulillah i y'o ɲininkali min kɛ na a diyara n ye a tɔ bɛɛ lajɛlen n'an bɛ baro kɛ maaw fɛ an bɛ baro kɛ maaw fɛ mɔgɔw ka taabolo yɛrɛ dɔn n'o tɛ ni moriya danna sɛbɛn ma ka moriya dan nasi ma ka moriya dan wusula ma e ma kɛ mori ye fɔlɔ fo fɛn dɔ ka ye morikɛ ni ala cɛ i bɛ min fɔ maa min kungo la a bɛ jamana kɔfɛ o a bɛ jamana kɔnɔ o a ka laɲini ye min ye fo ka sabati o bɛ kaliwa kɔnɔ kosɛbɛ i bɛ diɲɛ baara o baara la yɔrɔ ninnu ye jama ɲininaw ye olu dɔrɔn tɛ n bɛ baara min kɔnɔ commerçant b'o la ne yɛrɛ ka jama ka yiriwa nafolo ka basigi n bolo
o kalwa be o mo min yera be nyema ya nyina ina fo yen ngal ke tuamna o fana kalwa be ka baro sabati ka dama sadi peut-être ti alela kwa ne ya bara ibaye bon ndomo kacha o ko kono do antita o lusra no fa o le korole ngoye sona amuriya chen abi allah abi ay walsa nyana nga du kuma to kono kata nyefe adama sigiro fo moyi ni nga telephone numéro di alsa kan se kata nyefe adama be malla bamako nyama koro sugu koro dala isa son shell ni sira le may kini mole enfant fait dron ikele ko fe ka fetke etaji mire gune be shelina adama be akan nege juru suro sira 66 no de bioro no wore 11 no de tan kili ibe 11 ke tuguni no de tan kili tuguni 83 ke no e bishigni sabay walma nege suro sira flana 76 biolon vlani woro 11 tan kili 11 encore tan kili tuguni no de 83 no de bishigni sabay ni kongo ni arama de no be nyon soro nu ko mako dafi muri dafi ambu mangutu me doni kon nana ni ale che bado yan ambulubi ama se zambe do nyingal to kono katanye fe adama muso munu be walma che munu be muso banula walma muso do be fuso kono chekele tu sakoy chefene bambula me usigile me alama kono na adama no mo do serima olubi deme chugo dina ko che gutai walma nasura che la ka fene be aye musaka do musula me muso fene ha jamfa an kame furu sira de made anti kanu labena ko sobe ika o nyingal jaranye furu yere kono ko kacham abi che sraka ou bien abi muso sraka o ni min gela folo ka sema ho amba foti ni min gela folo ka sima parce que adamade ne darula yi soro abi nya yoro mina ebita yende che fara muso ga ni min ye degu bi kai ka furu kono akera che de make sagoyo walma che re de soro bala alhamdulillah be boy ko ka ta nya ma wara yo nimbela jelenye lasilu kelene ye furu kono furu labena darula menu mena ne olu ko nunu ye furu kono nunu be sababu be ka takadi atigila moma na soro ye muso de furu muso so mo na ni janfan ye o bien ye muso de furu fendo kumbe bolo fente tuguni nimbela jelen kololo be furu konala o ka muso segi maka kitai walma chere de banendo ela sogonna la kitoy ka yelma kenema aywa mako ga hageto ana chugo be hadama de beni dan chugo do alabulo ka chella segi me ka furu kono alhamdulillah hageza o baro bambulo amme minge ka de manibi nimsi wasa soro ala reka shartu kono na pasi furu e shartu de ala ko de do alhamdulillah de me chama de be ambulo amme menun tawlu siraw kan ka di ma tonyone ma mimi furu kono alhamdulillah ambo barako ayo anyo fene famia alsa man sensa metanyefe adama dino adama an balma munu sigoro bena jamana ko felama no e avantiro yi ni beba famti sabula degundo de bibla ikawuli ki fasubla ata feyin na duskolo do de bake nganolu fene tarain goro faraje jamana anaunga fara jamana ko kelumte fika baradike walma fika sega bulumne rosor walma ka papier so ni flabe bi nyogona jamana ko fa mo mo be papier ko degun walma bara ko degun akla ni yere ga specialty ani to ko men na ko sebe e bi sega mere fanyi ni kono ani kli hakem kono dum mo fene be glandam alhamdulillah safiato o nyen ngal jarane ko jugu bon mo ti fanfo mo yo ola ne adama kantuguni ka sabuke nga client menum be jamana ko fe papier kula bara kula o client reti jamana nyere kono nebulu parce que ala wala jarabe mbulu ko sobe mo munum be jamana ko fe nuka papier ko gelalendo papier ko joro bade bi jamana ko falala parce que barabi barala eto soro bi soro la oti di ema foka ta soro papier de bibulu ne be papier barake kli biworo kalofla iga layine minye papier ko kono la ibo soro papier fenetikele parce que jamana dobe iba soro papier kon be bolo pour que gase ga barake mais ka sega papier fena soro o jamana fena nationalité o fena baraba damana o lutikele alhamdulillah nye nunu bara foka tafo asera adana lameba menumbe no lubendo korole o luba don nere adama minye o barakon na alhamdulillah nebe papier baraka dati makle bioro ayo yi tasra fla fo papier ko o tasra fla yu e bo beri barak li bioro kono wal ma tasra kele ne kli bioro ko sobe me tasra fla mbara u dati utikele u delete kele min tara jamana kofe kata barakela ne e mago be ka papier la pour que ka se ka barake o de barak le bi woro kono on nga mo min mago be ibi jamana min ga se ko jamana nationalité soro o bara sangele ne
mbo ke ka dima sangele a jaabi bi bɔ nga ka fɔ ko ne adama ko kalo 2 kalo 3 kalo 4 ko jaabi bi sɔrɔ ne ti so la ngon mi se ka délai min di manga o papier bara kono ka nationalité bi jamana nga ko nationalité sɔrɔ hal na sɔrɔ itali matema kalo 2 kan o sabu be mbulomba ki sangele no ibada iba sɔrɔ alhamdulillah akila famiya sɔrɔ lan na sabula an ka kuma walawalo de ka usa akila an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan Segu TV aw de ɲɛ b'anw na o sanfɛ nin waati na ka bɛn ni an karamɔgɔ kɛ ka yɔrɔ ye n'o ye Adama Dino ye an bɛ ɲininkaliw tɛnku halisa karamɔgɔkɛ la an bɛ taa ɲɛfɛ Adama furu baara muso a ka ca ale de kunda cɛw bɛ yen mais a ka ca muso kunda de muso minnu bɛ yen n'a taara dabali kɛ bɛ dɔw la walima ni ala yɛrɛ ka daɲɛ don walima n'a sɔrɔ jinɛ ko de kɛ bɛ jinɛ kunnafɛn kɛ bɛ k'u ka furuko yɛrɛ ta e bɛ se ka mun de kɛ furu an balimamuso minnu tɛ furu la n'u ma furu sɔrɔ joona. Ok, ça fait que ɲininkali diyara n ye ala ye an balimamuso minnu lajarabi furu gɛlɛya la furu gɛlɛya baaraw bɛ yen dɛmɛ yɛrɛ la a sira ka ca nka a sira mana caya cogo o cogo n'adama ka baara kɛ k'a di muso ma wali cɛ ma tile 40 e ma furu sɔrɔ a ye ne ye délai min f'i ye n'o tɛmɛna kuma fɛ segin a kan ne min dilan o tɛ kunnafɛn bɛ se k'a bali furu sira kan dɔw ta ye kunnafɛn yɛrɛ tɛ fiyewu dɔw bɛ bɔ muso dɔ nɔfɛ i bɔra muso nɔfɛ muso ma sɔn e la e tilala ka muso ka sira datugu ko ni e tɛ a tɛ furu o baaraw bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn dɔn k'o fana wuli ka bɔ muso masina kan a mago bɛ furu min na a k'o furu kɛ o baaraw bɛ yen an b'a kɛ furu baaraw bɛ ne bolo tile 40 i bɛ furu sɔrɔ ala bɛ sɔn o ma. ne hakili la balimamuso minnu fana n'aw ɲɛ b'anw na nin waati na k'an filɛ Adama kumana a ko nin tasira fɛn fɛn mana k'i kan furuko sira kan tile 40 n'a y'a baara ka d'i ma n'a ma jaabi a ko ale ye min kɛ o t'o ye dɛ ok an bɛ dugawu kɛ halisa minnu ka sabu bɛ Adama bolo ala k'u kun d'a kan Adama an b'an sensɛn an bɛ don kuma tɔw kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ muso n'i ye furu kɛ cogo o cogo fɛn dɔ bɛ yen n'i m'ale sɔrɔ i ma hakili sigi sɔrɔ o de ye den a ko gɛlɛya bɛ se ka cɛ minɛ cogo bɛ muso minɛ ten nka kɛrɛnkɛrɛnnenya an musolakaw de ta fɔli ka ca ni denko problème wulila furu kɔnɔ dɔrɔn a fɔ ko muso ka taa lajɛ ne tiɲɛ ka sɔrɔ a problème fɛnɛ bɛ se ka cɛ dɔw sɔrɔ mais i bɛ nin fila bɛɛ walawala kosɛbɛ Safiyatu ka o ɲininkali diyara n ye furu jigi ye den furu o furu bɛ yen ni den tɛ a kɔnɔ i b'a sɔrɔ fɔ ni furu ɲɔgɔn yɛrɛ de ye limaniya sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ka hakili sɔrɔ n'o tɛ a furu sata de ka ca nka fɔ mɔgɔw k'a faamuya tiɲɛ don furu den ye gɛrɛsɛgɛ ko ye nka ala deli bɛ na n'a caman fana ye mun ko sɔn furu jigi ka sinsin furu caman bɛ yen bi a bɛ denw de bolo den kelen sɔrɔla 2 sɔrɔla furu jigi bɛ sigi ko caman bɛ yen a b'o to aw ni ɲɔgɔn cɛ sabu denbaya nana ne bɛ denko baara kɛ mɔgɔ min ta ye tonso ɲimi ye o n b'a baara ye an bɔra ka kuma min fɔ sisan kunnafɛn bɛ se ka dɔw ta bali an bɛ kunnafɛn bɔ i ka sira kan mun ko sɔn denko ka sabati hakɛsa dɔw fana bɛ bon an bolola baarakɛla minnu bɛ u ka yafa ma dɔw bɛ o fana kɛlen bɛ ka dɔw kɔnɔbaraw genge o sababu bɛ yen kunnafɛnw kɛlen bɛ ka dɔw kɔnɔbaraw fana datugu kuma dɔ i b'a fɔ a kɔnɔman don kuma dɔ i b'a fɔ a kɔnɔman tɛ dɔ ko kuru b'a kɔnɔ dɔ ko nin b'a kɔnɔ ne bɛ nin bɛɛ lajɛlen traitement kɛ hadamaden na an yɛrɛ ka farafin yiriw la k'a d'i ma ala bɛ sɔn ka gɛrɛsɛgɛ d'i ma i bɛ den sɔrɔ o denko baara fana n'a kɛla k'a d'i ma ne ka délai ye laada 3 de i t'o ye ɲɛ na fo ala ka gɛrɛsɛgɛ d'i ma a bɛ komi kalo 3 jate a 4nan kɔni a kɔni ala bɛ sɔn o ma hakili faamuya sɔrɔla nin fɛnɛ na mali kɔnɔ mali kɔ kan ɲɛ bɛ anw na ni gɛlɛya mana k'aw kan aw mana kɛ diɲɛ jamana o jamana la n'a ye Adama wele Adama an bɛ ɲininkali dɔ tɛnku la mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ an b'a kalama i n'olu bɛ baara kɛ ka caya minnu fɛnɛ mago bɛ nin na komi dɔ bɛ se k'anw lajɛ sisan mɔgɔ kura don a t'e dɔn olu ka baara ka taa n'a ye u sigiyɔrɔ la a teliyama taasira jumɛn b'i bolo la ka se k'u ka baara fɛn na s'u ma teliya kɔnɔ fɛn min yɛrɛ ka gɛlɛn baara kɔnɔ kosɛbɛ i y'o de ɲininkali kɛ tan ne maa y'a ka nafolo bɔ ka don fɛn da fɛ musaka de don a bɛ fɛn dɔ ɲɛ a ye mais a y'a bɔ ka don min da fɛ i b'a sɔrɔ o bɛ ɲɛ a ye ka tɛmɛ a ye min bɔ kan n'i y'o baara fo a k'a tigi sɔrɔ a sigiyɔrɔ la kuma dɔw la o gɛlɛya tun b'an kan mais alhamdulillah an ni agence bolo nana don ɲɔgɔn bolo minnu bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔfɛ i mana kɛ continent o continent la i ka baara kelen b'i sɔrɔ fo i sigiyɔrɔ la
nka minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ walima n'i ka mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ n'a y'a baara mɛ n balima karisa bɛ yen o bɛ taa nɔfɛ o b'a ci ma o fana baaraw bɛ hakɛ an b'a kɛ alihamudulila nka ni min ka mɔgɔ tɛ yen k'a bɛ baara k'a ci ma adresse min b'i bolo i b'o di anw ma anw bɛ adresse in de labɛn k'a k'i ka fɛn kan k'a di agence ma a b'i sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la hakɛ maa si ka foyi tɛ tunun an bolo sira fɛ n'ala sɔnna faamuya sɔrɔla nin na Adama an b'an sɛnsɛn an bɛ taa ɲɛfɛ halisa an bɛ k'an sɛnsɛn ka se baro bɔ d'a ma nka halisa an bɛ baro in kɔnɔ ka taa an bɛna don bana fɛnɛ kɔnɔna de la sisan sabula diɲɛ ko ko n'i ye nin nafolo sɔrɔ ka dawula sɔrɔ ka kɛnɛya fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɛnɛya de fɛnɛ bɛ ɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛ kɛnɛya de ka di fɛn caman ye Adama bɛɛ y'a kɛ to ɲini lajɛbagaw fɛ nin wagati in na n bɛna an da don kuma min na a man ɲi musolamɔgɔ da sabula n'o de ye cɛya bana ye nka ni bana fɛnɛ ma fɔ a fura tɛ sɔrɔ dɛ alhamdulillah a cɛya bana a taasira min mana k'i bolo i bɛ se k'i da don o tɔ la k'o walawala Safiyatu i ye ɲininkali kɛ a diyara n ye jama tɛ hakɛto foyi ɲini o la parce que ɲɛnamaya la bɛɛ sigikun don fɛn dɔ kama besoin naturel de don a n'a bɛ cɛ la cɛ i muso aw bɛɛ jɛlen de ye nin ko in ye mun ko sɔn ka se ka kɛnɛya sabati hadamadenya jɔsen yiriba de ye kɛnɛya in ye cɛya baara bɛ an bolo an b'a kɛ baara in kɔnɔ taasira damadɔ bɛ a la i yɛrɛ ka ɲuman na jama ka hakɛ to dɔw bɛ yen u jɔnnen don u yɛrɛ cɛya la bonya ani janya na o darulɔ bɛ cɛ caman na n b'a baara kosɛbɛ jamana kɔfɛ n b'a baara jamana kɔnɔ a problème bɛ fɛn o fɛn na minnu bɛ n dɔn ka kɔrɔ olu bɛ yen mais minnu t'a dɔn ka kɔrɔ ne b'o baara n'a sɔrɔ min ta nana bana sira kan dumunifɛnw b'o la dabali siraw b'o la cɛya bana nana cogo o cogo ne b'a baara an yɛrɛ ka farafin yiriw la n b'a baara a n'a nasiw la k'a d'i ma a laɲini kɔni ye min ye ala bɛ sɔn o bɛ sabati ni janya ni bonya ko don ala bɛ sɔn o fana kɛcogo bɛ yen an b'a d'i ma i b'a kɛ alhamdulillah i mago bɛ min na o bɛ sabati a kɔnɔ nka n'a fɔra sɔrɔ b'i la cogo o cogo dawula b'i la cogo o cogo sokɔnɔna man di a fana kuma ka ca dɛ a kuma ka ca dɛ jama ka hakɛ to cɛya baaraw bɛ yen bɛnbaliya cogo ka ca ala ka ni sababa bɛɛ ayiwa hakili faamuya sɔrɔla la a filanan an bɛ don kɔnɔna na o ye musow fɛnɛ ka musoya banaw ye bana bɛ cɛ minɛ cogo a bɛ muso minɛ ten musoya bana bɛ ɔ adama nin fɛnɛ degun bɛ se ka y'an balimamuso caman ka muso kɔnɔ mɛ o kɛ mɛ k'a dogo furu bɛ ka sa nin ko ninnu kama adama i da don dɔ fɛnɛ na a bɛ se ka furakɛ cogoya min na ka bɔ an balimamuso la alhamdulillah Safiyatu an lamɛnbaaw ka hakɛ to an n'an filɛbaw ko caman bɛ nin ko ninnu kɔnɔ an da bɛna se a dɔw ma nka jama bɛ hakɛto ɲini an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ i b'a dɔn musow bɛ yen darula bɛ minnu na ni cɛ mago bɛ minnu na a t'u sɔrɔ la o de bɛ cɛ caman bila kɛnɛmaboli la an b'a bɛɛ kɛ cɛw jogo nɔ ye jogo tɛ fɛn dɔ bɛ yen e mago bɛ min na k'a sɔrɔ muso la n'e m'o sɔrɔ a la n'i y'a sɔrɔ min na kɛnɛma ne ma da la i bɛ don so dɛ mais fo muso yɛrɛ k'a faamuya mun de bɛ ne la ni nin ko masina bɛ ka kɛ i b'o ɲɛɲini musoya bana bɛ muso la dɔw ta a bɛ sɔrɔ denmisɛnniya kɔnɔ mais dɔw ta n'u ye bange daminɛ a bɛ sɔrɔ o fɛ nka f'i k'a ɲɛɲini fɛn min b'a la ka se k'o furakɛ ka bɔ a la musoya banaw traitement bɛ an bolo an bɛ minnu ta k'a di muso ma i b'a utiliser hakɛza ni i ka laɲini min ye sokɔnɔna la walahi cɛ in tɛ bɔ bilen a baaraw bɛ yen nka an da a fɔ man di ko ka ca ayi a bɛ faamu tɔ ma se walawalali la ni mɔgɔ min mago b'a tɔw la ni adama ka telefɔni nimero kongo walima ka sigiyɔrɔ sɛgɛrɛ n'ala sɔn i na kunnafoni caman sɔrɔ a bɛ se ka anw da tɛ se ko dɔw ma yan o degun bɛ dɔ kan a mana kɛ bana ye o a mana kɛ furu kɔnɔna fɛn fɛn ta sira ye ni adama yɛrɛ wele nɛgɛjuru sira la n'o de ye 66 66 11 11 11 encore 11 83 n'o de 83 ye walima 76 73 11 11 11 encore 11 83 83 n'ala sɔnna i ni karamɔgɔ Adama an n'a tɔ walawala Adama an b'a sɛnsɛn an bɛ don bana tɔw kɔnɔ sabula bibi na bana min kɛn bɛ bɛɛ jamu ye furudimi a bɛ denmisɛnnin na a bɛ maakɔrɔba la bɛɛ ko furudimi bɛ na Adama furudimi traitement ne ko a bɛ furakɛ ka ban wa ou bien mɔgɔ yɛrɛ de bɛ fura dɔ ta i b'i ka ɲɛnamaya kɛ n'a tɔ ye sa wa walima jumɛn don Safiyatu i ka ɲininkali in diyara n ye bana in kɛn bɛ ka dankari kɛ hadamadenw na kosɛbɛ mais bana in tɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ si ka tɛmɛ an yɛrɛw kan an yɛrɛ ka dunfɛnw de ye bana in ninnu ye an ka dunfɛn caman b'o la tulu b'o la kɔgɔ b'o la nka hadamadenya jɔsen don an bolo n'a ma kɛ an mago bɛ dumuni na cogoya min na ka min sɔrɔ a la an t'o sɔrɔ a la
mais n'a nana ni kɔlɔlɔ ye n'o ye furudimi ye o fana banaw a bɛ se ka furakɛ a furakɛlaw bɛ yen ne min bɛ k'a fɔ e ɲɛna ne yɛrɛ de tun ye furudimitɔ ye n y'a ɲɛɲini sira bɛɛ lajɛlen kan ka dɛsɛ nka hadamaden ne bɛ ɲinini kɔnɔna la laɲini ye min ye o bɛna sabati ne ka maakɔrɔba dɔ de bɛ yen o de ye furudimi in yɛrɛ ju di ne ma k'a furakɛ k'a ban hadamaden na e tɛ se ka foronto dun o e tɛ se ka tigɛdɛgɛ dun o i tɛ se ka fɛn dɔw bɛ yen ne lansara tɛmɛna ka ban n'u ye dumuni kɛ o tɛ si hɛrɛ la o bɛ yen nka k'a furakɛ k'a bɔ i la pewu lɔgɔkun kelen wa lɔgɔkun kelen k'a fɔ ko a sago ne ye nin fura in ta n ka furudimi fisayala o tɛ dɛ n'a a banna o la i b'i ka ɲɛnamaya kɛ a t'i minɛ bilen furudimi a traitement bɛ lɔgɔkun kelen n'a traité l'o la k'a fɔ a tɛ segin bilen fana awɔ a tɛ segin nka ne y'a sɔrɔ hali i tɛ se ka diɲɛ fɛn o fɛn dɔn hali i bɛ foronto ji min a yɔrɔ kɔnɔ o y'a dan ye o y'a dan ye o baaraw bɛ yen ayiwa ne hakili la an balima minnu sigi bɛ k'an lajɛ Segu TV jabaranin sanfɛ faamuya sɔrɔla nin na furudimi mana k'i la ko dɔgɔkun kelen a bɛ ban i la pewu an fana k'o kuma mɛn k'a bɛ ban i la dɔgɔkun kelen nin fana o siɲɛ fɔlɔ ye sabula n'i bɛ dɔnnibaga kuma la n'i bɛ ka taa i bɛ s'a ma ayiwa Adama n'an bɔra furudimi na an bɛna tension ni jabɛti ninnu fila ye ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn kosɛbɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ tension bɛ se ka k'a la mais jabɛti t'a la mais a ka ca la u b'a fɔ cogo min a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn taama a fila bɛɛ bɛ dɔw la ni Ala ye maa min gɛrɛsɛgɛ nin bana nin kelen o kelen na ne b'a traitement d'i ma tension k'a furakɛ k'a ban pewu k'a sama k'a bɔ i joli la a tɛ segin ma bilen fiyewu hali den min bɛ bɔ e la tension t'o minɛ bilen ne b'o furakɛ kalo kelen wa kalo kelen kɔnɔ traitement ye 3 de ye k'a d'i ma bɛ kalo tilan 3 ye ni dɔ banna i bɛ dɔ ta ni dɔ banna i bɛ dɔ ta n'o banna taa i ka analyse kɛ ni tension yɛlɛ i bilen ne ye min d'i ma o tɛ. n'i y'a faamu tile 10 tile 10 i bɛ fura in di n bɛ fura in di tile 10 tile 10 fɔlɔ banna tile 10 filanan bɛ fura wɛrɛ ni maa min yɔrɔ ka jan n b'a d'i ma globalement ka cogoya f'i ye mais a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ i b'a utiliser cogoya min na mais ni maa min ka sɔrɔ kalo kelen tension t'i minɛ bilen hali den min bɔ e la o kɔfɛ n m'a fɔ minnu bɔra i la ka ban dɛ mais min bɛ bɔ e la o kɔfɛ tension t'o minɛ bilen. Alahu akbar ayiwa ne hakili la faamuya sɔrɔla nin na tension kɛn bɛ k'an balima minnu sɛgɛn cɛ b'o la muso b'o la jeli caya ta a n'a ka fara jeli dɔgɔya ta kan Adama k'a bɛ furakɛ kalo kelen ka b'i la jabɛti fana dun. Alhamdulillah i ka o ɲininkali diyara n ye jabɛti a bɛ traité k'a ban an balima dɔgɔtɔrɔ an'an balima furakɛlikɛlaw bɛɛ ka hakɛ to jabɛti ye bana ye diɲɛ bɛɛ sigi b'a kan ko fura ma sɔrɔ min na wallahi fura b'a la jabɛti bɛ furakɛ k'a ban e la kalo 3 a kalo 3 ni dɔɔni sani kalo 4nan cɛ ne analyse tun b'i bolo taa kɛ tuguni ni jabɛti yer'i la ne ye min d'i ma o tɛ. Alahu akbar nka chartiw bɛ a la tana dɔw bɛ yen n'i y'a traitement daminɛ i b'olu fɛn ninnu ye k'a to yen nka n'a furakɛla k'a ban i joli la n'a ka di ji min nka k'a sɔrɔ a ma ban i la n bɛ tana minnu f'i ye a la kalo 3 in kɔnɔ ka se kalo 4nan ma parce que fɛn yɛrɛ ye kalo 3 ni tile 15 de ye jabɛti n'a b'i joli la cogo o cogo alhamdulillah a bɛ ban mais hali n'a sɔrɔ a ye joli tigɛ la bana in bɛ ban joli in bɛ suma mais ne tɛ se ka joli in kɔni k'o segin a nɔ la ne tɛ se k'o kɛ o sababu tɛ n bolo mais ka bana in yɛrɛ kɔni furakɛ ka bɔ i yɛrɛ la alhamdulillah o de sababu bɛ. n y'a faamu n'a sɔrɔ a ye jeli b'i la joli b'i la ka se ka jeli furakɛ ne tɛ se o la k'o bɔ i la o tɛ se. sabula mɔgɔ i tɛ se min na i tɛ se o la nka ka traitement kɛ ka b'i jeli la joli la Adama mais n'i y'a faamu ni joli in n'a bɔra i joli la jeli in na nɔgɔya aussi n'o joli banna o ye joli wɛrɛ kɔni tɛ ne minɛ bilen ala ta kɔfɛ. hakili la faamuya sɔrɔla nin na an filɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Adama ko kalo 3 ni tile 15 kalo 4 kɔnɔ a bɛ jabɛti furakɛ ka ban i la pewu o kɔnɔna na nin fɛnɛ mana k'an balima minnu gɛrɛsɛgɛ aw tulo b'anw na fo ka se f'aw ka sigiyɔrɔ min na a bɛ se ka Adama sɛgɛrɛ walima k'a wele nɛgɛjurusira minnu bɛ ka d'aw ma n'Ala sɔnna a bɛ kunnafoni caman sɔrɔ nin kɔfɛ Adama an bɛ k'an sɛnsɛn ka se bɔda ma nka halisa ni bana damadɔ bɛ ɲɔgɔn na yan liminɛnpo k'ale bɛ wolo ni bana caman ye a ka ca muso la k'a de la n'o tɛ a bɛ cɛ minɛ a bɛ muso minɛ a b'a bɛɛ minɛ mais muso de ta bɛ fɔ ka caya Adama liminɛnpo bana a traitement a furaw b'i bolo wa. i ka o ɲininkali diyara n ye maaya jɔsenba bɛ nin bana ninnu kɔnɔ a bɛ cɛ minɛ i n'a fɔ a bɛ muso minɛ plupart cɛw bɛ a sɔrɔ musow ka sira kan nɛminɛnpo bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na a bɛ sɔrɔ fini dota la n balakaw bɛ ɲɔgɔn ka finiw sɛgɛn nin tun bɛ la kɔɲɔyɔrɔ la a sɛgɛn ma dɛ n bɛ taa nin yɔrɔ in na nɛminɛnpo bɛ sɔrɔ a fɛ
o nemnembo kelen be soro anga nyenge ngono nawla nemnembo soro nunu fe o menne ala ya ke muso min fene gresege a traitement bambulo logo kun kelen dron barsabu muna mogo ye nemnembo ke minye ma fam muso kibi bangi nemnembo bila o me kanana fo keneka ka darula se ima o de ya akele banaye note alere na le tile ti denwo maro ni ba fam note ka banana man foroge ka bo ela salama asela ngeye mawo abi joli tige minu nawo ngeye gansando wo nimbela jelen fura bambulo ka di ma logo kun kelen na fura dilema a traitement chugo bi fiyana iba ke o ketu la ka fo ko ni ba le fena kono ko tana were bala no wa ka fo fena ita fura ke ka banko fo che fena ka ta fura ke ay ne ta bana rom na bi joyde mo famde o mana be chela na bi chela eta traité to de be che ita fura ke sabla chere ga tilinga soro muso fe o ne time bi ba eta bi che ita ba jamaga geto akuka cha nya fam ka fo yoro anga nazarala u b'a fɔ ko déjà bi ela fo cɛ fɛnɛ kana aw fila ka jiga traitement kɛ ayiwa baara bɛɛ n'a taabolo don jama ka hakɛ to olu ka dɔnni taara o sira kan o b'o de dɔn mais ne ka lɔnni in na cɛ muso min n'a bi e la cɛ in ko tɛ mago tɛ se o ma bilen fiyewu e k'i ta furakɛ e ta furakɛtɔ dɛ o de bɛ cɛ in ta furakɛ fo ni a taala bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na segin a kan nka tant que a kɔni tun bɛ e la ka ban k'a furakɛla cɛw a bɛ ka taa analyse kɛ n'a yɛrɛ la bilen fiyewu walahi n tɛ furakɛli kɛ bilen n'i y'a faamu mɔgɔw ka kɛ ten n'aw fila si ma kɛ kɛnɛma mɔgɔ ye k'aw ka furu kɔnɔna de n'a banna o la dɔrɔn a banna sabula bana in fɛnɛ bɛ se sɔrɔ kɛnɛma ka don so kɔnɔ a bɛ yaala de o donc an bɛ hakɛ to ɲini kɛ mɔgɔw fɛ n'an y'a fɛn ma walawala a tɛ faamu ayiwa adamaden nɔ halisa an b'a sigiyɔrɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye an bɛ ka sensɛn ka na se bɔda ma a sigilen bɛ Mali la Bamakɔ yan Ɲamakɔrɔ sugukɔrɔ da la n'i ser'o la 30 mètres gidɔrɔn ba in n'i y'a minɛ ka na se Ɲamakɔrɔ sugukɔrɔ ma station Shell b'i kini bolo fɛ n'i tɛmɛna Shell la dɔrɔn étage fɔlɔ yɛrɛ i jɔ yen tan i ka karamɔgɔ Adama ɲininkali ko dafimuri mɔgɔw b'a yir'i la an b'an sensɛn Adama ale bana in mɔgɔw bɛ siran ɲɛ dɛ bana a kɛ balima minnu garisɛgɛ cɛ b'a la muso b'a la Adama traitement n'a furakɛ cogo e filɛ ka an ka ɲɛnamaya yɛrɛ barajuguba de ko fɔ an ye minnu gɛlɛyala kosɛbɛ ne bɛ furakɛ condition kelen nka fɔ dɔgɔtɔrɔ de ka analyse di e ma ko nin problème de bɛ yen problème de yɛrɛ de bɛ e la n'o tɛ ka sin ka fura ta k'a d'i ma o ko yɛrɛ bɛ na ou bien ne yɛrɛ nin santi n yɛrɛ la ko yɛrɛ de bɛ na ne tɛ furakɛ o la mais ni analyse dila e ma k'a fɔ e ɲɛna ko yɛrɛ bana de bɛ e la nka hakɛ dɔ fana bɛ a la parce que ne bɛ baara kɛ ni analyse ye n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ n'i y'a d'i ma n'i nana n'a ye ne b'a lajɛ yɛrɛ bɛ état min na sisan salama ne ka fura ninnu bɛ se k'a furakɛ wa n bɛ layidu d'i ma n b'a furakɛ k'a bɔ i la kalo 2 mais étape dɔw bɛ yen minnu b'a furakɛli la u b'a dɔn n'a sera o étape ma ne adama tɛ se a fura tɛ o b'a sɔrɔ a sera yɔrɔ min na e jigi b'a kan ko ne bɛ se k'e furakɛ ne fana jigi b'a kan ko ne bɛ se ka e furakɛ ni jigiya ye ma fa dɔrɔn hakilila wɛrɛ bɛ na ɲɛnamaya la min tɛ nin si ye ne tɛ taa o sira fɛ ni n bɛ se yɔrɔ min na ka dan yɔrɔ min na n bɛ dan yen dɛ ne tɛ se min na ne tɛ se o la nin fɛnɛ ye tiɲɛ dɔ ye ko hadamaden yɛrɛ ko n bɛ s'a bɛɛ la ko ye kuma wɛrɛ ko n yɛrɛ tɛ nin dɔn ko yɛrɛ ye dɔnni dɔ ye nin ye tiɲɛ karamɔgɔ Adama ne hakili la bana mana k'an balima minnu garisɛgɛ cɛ b'a la muso b'a la Adama y'a ta fɔ ko n'a analyse b'i bolo na n'a ye n'a sɔrɔ a bɛ niveau état min na n'ale bɛ se k'o furakɛ a b'o f'i ye kalo 2 ayiwa faamuya sɔrɔla o la Adama an ka kuma laban ka k'i kunna nin wagati in na bana kan n'o de ye biyɛndimi mɔgɔw bɛ kule bana in fɛnɛ na biyɛndimi bana o de bɛ kɛ an ka question laban ye Adama kunna alhamdulillah i ka o ɲininkali diyara ne ye biyɛndimi ye virus dɔ de ye a bɛ taa siraw fɛ i n'a fɔ balimaw b'a sɔrɔ ɲɔgɔn sira fɛ i n'a fɔ cɛ bɛ se k'a sɔrɔ muso sira fɛ den bɛ se k'a sɔrɔ ba sira fɛ nka biyɛndimi fana ye bana ye toujours n y'a f'i ye fo analyse de ka d'i ma k'a fɔ ko biyɛndimi de bɛ e la parce que mɔgɔw bɛ fɛn dɔw ɲagami kelenw tɛ dɔ bɛ yen fogofogodimi de b'a la n'o ye pomo ye a bɛ se ka a tɛ fiɲɛ sɔrɔ joli bɛ sama ji bɛ sama ka bɔ a fari la fo mɔgɔw bɛna fɔ ko biyɛndimi de bɛ karisa la kɔnɔbarani min bonya ka sɔrɔ biyɛndimi tɛ ne t'o analyse kɛ o analyse bɔyɔrɔ bɛ yen n'i ye analyse kɛ
docteur spécialiste k'a fɔ ko biɲɛdimi de bɛ e la a bɛ se ka kɛ musaka ko bɛ se ka na ni gɛlɛya e ma i bɛ na alhamdulillah ne ni olu na jɛ an b'i furakɛ a bɛ ban mais ten dɔrɔn ka na ko biɲɛdimi bɛ e la a papier tɛ e bolo o fura tɛ ne adama bolo a ka gɛlɛn sabula kɔnɔna ye fɛn dɔ ye kɔnɔna ko ka ca kɔnɔna bana tɛ fɛn fura bɛɛ tɛ ta ten i ɲumankɛtɔ kana taa tiɲɛ ji juguman na parce que mun na n bɛ k'o kɔrɔ f'i ye biɲɛdimi n'a bɛ mɔgɔ la fura bɛ fura la e t'o ta kelen a bɛ minnu na yɛrɛ i b'a sɔrɔ an ka nanzara furakɛlikɛlaw b'a f'i ye ko k'a fara farafin fura la n'i y'a fɔlen i b'a sɔrɔ kɔlɔlɔ dɔ b'a la mais n'a b'i la a furaw de fana b'a damana farafin fura la min n'u bɛ minnu kɔn k'a sɔrɔ olu tɛ kelen nka f'a ka dɔn de k'o de bɛ e la alhamdulillah an b'a furakɛ donc i b'a furakɛ waati joli kɔnɔ ne bɛ ale fana furakɛ nin cogo in na kalo 3 ka taa kalo 4 na biɲɛdimi bɛ ban i bɛ ɲɛnamaya fɛn o fɛn kɔnɔ i bɛ tɛmɛ n'o ɲɛnamaya kɔrɔlen ye i ka ɲɛnamaya a bɛ avancer bana wɛrɛ kɔni b'e faga biɲɛdimi tɛ alhamdulillah ayiwa faamuya sɔrɔla nin na biɲɛdimi kun adama ko a b'i furakɛ kalo 3 ka se kalo 4 ma a ko biɲɛdimi kɔni n'ala m'i sababu bɔ a la a tɛ faga ale ka b'i seko k'o la k'i furakɛ ayiwa ka jiraw la an sera an ka kuma laban yɔrɔ ma nka an bɛna kumakan laban min di adama ma a yɛrɛ ɲɔgɔnna n'a balima minnu bɛ nin baara in kɔnɔ a ka folikan laban s'u ma an ka baro in kuncɛ alhamdulillah Safiyatu ɲininkali diyara n ye wa n bɛna foli kɛ ka se n baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma bololabaarakɛla bɛɛ ba kelen fa kelen n ka baara kɛ ni tiɲɛ ye min se b'i ye o kɛ ka di hadamadenw ma min se t'i ye a fɔ k'i tɛ se hadamaden dan y'i dan ye kelen an bololabaarakɛlaw laadala baarakɛlaw o i mori o ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ni e b'o kɔnɔ ka ban k'i bɛ jigiya de minɛn kɔnɔ nafolo ye ko wɛrɛ ye musaka ninnu ye ko wɛrɛ ye mais jigi de dalen don e kan munna dutigi sela ka jɔ a ka jigiya kɔrɔ e min ye jama jigi ye munna e ma se ka jɔ i ka jigiya kɔrɔ f'an k'a dɔn an bɛ baara min kɔnɔ an k'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini fo ka se a dan na jigiya minnu bɛ da an kan jigi ninnu ka fa parce que caman b'an ka baara in kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye ne bɔra caman fɛ yen ma da la n'i bɛna filanan kɛ o man ɲi mɔgɔ kelen bɛ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ fo bɛɛ k'i laban jɔrɔ mori ka retraite de ye baara kɔrɔ min kɛ n'o tɛ i bɛ don min na o sɔrɔ tɛ retraite ye jumɛn kuma min na fanga t'i la baara tɛ se ka kɛ kɔrɔ nana a y'a sɔrɔ i ye mago minnu dilan olu mago de b'i ka ɲɛnamaya ta fo ka taa s'a dan na fo ka s'i denw ma hali i salen kɔfɛ walahi i denw bɛ jisuma min sabula dɔnni ye tiɲɛ ye o côté de dɔnni ye tiɲɛ de ye tiɲɛ min fana don e k'i ta kɛ a ɲɛni a kana tiɲɛ e bolo parce que tiɲɛ ye tiɲɛ ye a kuma ka ca mais dɔnniba ni ala ye fɛn dɔ kalifa e la mɔgɔw mago kama a ka gɛlɛn dɛ ko caman b'a kɔnɔ dɛ wa i b'i jija fana k'i dusu ma ɲɔ mɔgɔ fɛn o fɛn b'a kɔnɔ bɛɛ mara cogo ka sɔrɔ i bolo sabula jama marala mɔgɔ bɛɛ b'a kɔnɔ ni mɔgɔ bɛɛ b'a kɔnɔ e fana b'i jija ka kɛ mɔgɔ bɛɛ de ye fɛn o fɛn ni n'o bɛ jɛ o ka taabolo ye min ye e ka se k'i yɛrɛ minɛ ka se k'o ta in dilan ɲɛnamaya in yɛrɛ de y'o de ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka clients a n'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani bololabaarakɛla bɛɛ lajɛlen mori fara soma kan n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ min kɛ mɔgɔw ye maa nata minnu mago dilanlen don ala ka sɔn an n'olu ka ɲɔgɔn ye u mago ka dilan jigiw ka fa minnu mago ma dilan ala ka n'olu cɛ janya bari sabu munna fɛn caman b'o kɔnɔ e ye musaka bɔ mago ma ɲɛ jigi tigɛla ne tɔgɔ bɛ n kɔ wa e fana bɛ kungo caman ta a ko b'o cogo de la hakɛza an ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma inshallah ni diyara n ye adama dino a bɛ komi an y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min aw ɲɛ b'an na a ka jabaraniso mandi de kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan anw tun wulila Segu TV tɔgɔ la ne ni balimakɛ ka na Mali Bamakɔ n'o de ye 30 mètres Ɲamakɔrɔ ka na adama dino sɛgɛrɛ karamɔgɔba don ka na ɲininkaliw tɛnku an na a bɛ minnu dɔn moriya dɔnni bana sira k'a don n'olu de la k'olu walawala an ka nin kɛnɛ in ye dɔnni kɛnɛ de tiɲɛ kan i mana kɛ dɔnni sugu mana k'i la farafin furakɛli don moriya taasira don an b'a ɲini tiɲɛ de kan adama donna a ka walawali la ka tila ka ladilikan d'a balima minnu fana bɛ baara in kɔnɔ a ka baara kɛ ni tiɲɛ cogo min a balimamuso n'a denmuso ale de tun bɛ ka ɲininkali tɛnku adama tɔgɔ la n'o de ye Safiyatu Kɔnɛ
ka fara an ka cameraman ka ja ɲuman ka d'aw ma ka wuli ka jɔ Cheikh Umaru Keita an b'a fɛnɛ fo mɔgɔ minnu mago mana kɛ ni dɔnnibaga kɛnɛ in n'a ka sigi tɔgɔ la Segu TV Jabarani sanfɛ an bɛ numéro d'aw ma émission laban in na sisan aw bɛ numéro min ta ka se ka an wele o la an bɛ taa kɛnɛ in sigi aw tɔgɔ la ɲan'o cɛ an bɛ Adama ka nɛgɛjuru sira di ɲan'an ka numéro tigiw la Adama sigiyɔrɔ n y'a fɔ n tɛ ɲina Mali Bamakɔ 30 mètres la yan n'o de ye Ɲamakɔrɔ su kɔrɔ da ye station Shell bi kini bolo fɛ i jɔ i ka fɔ ko Dafi Mori i b'a ye nɛgɛjuru sira 66 n'o de ye 66 ye 11 11 encore 11 83 87 walima nɛgɛjuru sira filanan 76 76 11 n'o de ye 11 ye encore n'o de ye 11 ye 83 87 ni ye nin fɛn fɛn kongo a bɛ se k'anw da ma se ko dɔ ma i bɛ Adama ɲininko la i mana kɛ diɲɛ jamana o jamana kan n'i jaabi ɲininkali ɲuman na i bɛ fɛ kɛnɛ in ka sigi tɔgɔ la Segu TV Jabarani kan anw yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira i b'ale konko dɔnni kɛnɛ a n'a sigi tɔgɔ la 69 25 54 17 n bɛ segin a kan e mago bɛ numéro la ka se ka émission in y'a kanu a ka sigi tɔgɔ la Segu TV Jabarani tɔgɔ la ka 69 25 54 17 n'Ala sɔnna ma ni de tun ye an wulila k'an karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ kuma minnu b'an bolo k'u témoin na ka bɛn ni nin waati ni nin don ye an bɛ foli kɛ an lajɛbaga an filɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ye k'a fɔ k'Ala k'an bɛn sigida in ɲɔgɔnna wɛrɛ ma shukran.